ମୁଁ ଅବିନାଶ ଚୌଧୁରୀ ଅବିନାଶ ଯାହାର କେବେ ବି ବିନାଶ ନାହିଁ। ହେଲେ ତୁ ସେଦିନ କଲେଜ ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନରେ ତୁ ମତେ ଗୋଟେ ଥାପଡ଼ ମାରି ଦେଇ ଚାଲିଗଲୁ। ଏବେ ବି ତୋ ସୁନ୍ଦର କଅଁଳିଆ ହାତର 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଳିର ଦାଗ ମୋ ଗାଲରୁ ଲିଭିନି। ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ। ଆଇ ମିନ୍ ରିଭେଞ୍ଜ। ଏ ଶୁଣ, तो तुम हमें वो लाइफ रो कैरियर को बर्बाद कर दे जो मुझसे भावे तो लाइफ रो प्रत्येक कैरियर को बर्बाद कर दे। शांति रे मु तते केबे भी बंचिबा को देबी। ए सुन आउ तो देहरे मु आजि ठू कलंकर दाग लगेई देबी। जो कलंकर दाग केबे लिभिबोनी। आउ तो पाई अशुभ होई जे मो 7/8 दीप बेदी बाहागर होमनी। मु अशांत अशांत